Hai San. Sedap makan durian San. Jangan terkejut ya muka sis. Bukan blusher dan wrongly. Ianya kesan kuasa. Alright, inviting nasihat. Assalamualaikum everyone. So I'm inviting a psychologist today so that you guys will ask away anything. Hold on, let me get her on the screen. Alamak, dah lah interview psychologist kan kena tengok muka ni cakap ni mesti domestic violence ni. Hai Kila. Hello. Waalaikumsalam. Thank you so much for joining tonight. No problem. It's my pleasure. Sekejap, I'm sending this live to some other people sekejap. Okay. Okay. Memang, you memang biasa tidur lambat ke Nasi? 11, 12. Agak lambat juga lah. Okay. Takut juga kacau malam-malam ni kan? Tak apa je. Esok kelas lambat. Oh, ya, lupalah cikgu. Cikgu mengajar. Apa? Ha? Anak murid panggil you apa? Miss. Miss Nasihat. Miss Nasihat. Miss Nasihat. Alright. Okay dah. Jihan apa muka? Guasa. Baru Oh. cakap Lama tak buat. Sedap ke? lah interview apa, psychologist kan dia kata domestic violence pula. Abuse. Aduh. Dia domestic violence mata dah biru dah kot. Hi Miss. Betul. Oh, this your friend? Roza. Roza. Kawan Udah juga. Dr. Roza. Jadi Dr. Roza. Okay, ada doktor lagi dalam ni. Okay, tak apa. Nasi kita mula je lah Boleh. Boleh you introduce diri you? Okay. Hai semua. Saya Nasiha. Sekarang ni bekerja sebagai pensyarah. Psikologi lecturer lah dekat Institut Pengajian Tinggi. First private punya institution. Pernah menjadi pelatih klinikal psikologi selama setahun setengah di beberapa buah pusat lah. Dekat Psychology Center dekat UIA, Psychiatry Clinic dekat IUMMC dekat Kuantan. Pernah kat situ juga dengan pernah praktis kat situ juga dengan dekat Pusat Pendidikan Khas dekat Putrajaya 3PK. Wow. Okay, banyak. Betul. Yang tu pun kira lepas master punya graduation tak praktis dah, just macam jadi sort of kalau orang panggil untuk tolong screening kanak-kanak adalah join. Otherwise memang quite limited in terms of clinical experience, tapi banyak mengajar teori lah. So hari ni memang plannya nak share teori lah lebihnya je daripada kalau tak dapat jawab tu sebab tak praktis sangat kan. Okay, tak apa. Yang penting itu pun dah cukup membantu kot kan. Bukanlah nak manual detail. Okay, so Nasiha belum mempunyai anak sendiri. Anak saudara ada? Anak saudara ada berapa? 4 orang. 4 ke 5 dah lupa dah. 4 orang. Dia ni mak-mak dia orang ada suruh you profile ke anak dia tau. Macam ada problem tak anak ke apa tak? Jarang. Kalau dia orang tanya tu adalah macam tanya macam mana dia dari segi experience tu adalah tanya. Tapi kalau nak profiling tu kita jadi macam mana dia orang tahu kita ada knowledge tu. Kita macam tak ni lah unless dia orang tanya. Macam kalau dia orang tanya, adik ada rasa dia ni macam adik, baru kita bagi kita punya pendapat. Tapi most of the time saya akan macam okay pergi jumpa doktor dulu. Macam usually memang kalau dekat Malaysia ni beberapa hal ada kanak-kanak yang kita nampak ada masalah tingkah laku ni memang first doktor lah, GP. Panggil apa doktor kat klinik-klinik tu. General practitioner. Kesihatan yang biasa tu lah kan? Kira dia nanti doktor tu akan pakar ke macam tu lah, betul tak? Betul. Dia punya proses saja macam jumpa GP dulu, lepas tu baru jumpa pakar baru refer dekat psychologist. Kalau nak pergi psychologist terus boleh, tapi kebanyakannya private lah. Itu macam private punya pathway.
Oh, kiranya by the time dah di-channelkan ke psychologist ni, maknanya memang dah confirm, dah ada diagnosis ke memang macam mana? Memang kena written letter from doktor tu baru dia boleh jumpa psychologist. Macam tu eh? Kalau government dia macam tu. Kalau kita orang akan dapat referral daripada psychiatrist untuk assist to diagnose, aid in diagnosis lah, untuk tolong dia betul tak dia rasa diagnosis yang ni. So kita orang akan buat IQ test semualah. Macam kalau macam ikut private pathway, dia macam the other way around. Dia macam jumpa psychologist, lepas tu psychologist suruh akan keluarkan report. Report tu akan dibawa ke jumpa doktor untuk disahkan betul ke tak. Macam tu lah. Oh, okay. Hmm. Soalan. Okay, kalau ada siapa-siapa in the audience yang ada soalan nak tanya tentang anak-anak, lagi-lagi sekarang kita faham kan, kita semua berkurung bersama anak-anak kita, tak keluar-keluar, tak ada me time, tak ada betul-betul yang pergi jalan-jalan dekat mall semua tu, anak-anak lagi lah tak ada stretching dekat ground. Ask away dekat comment section. Semua orang yang dalam ni, Kaftan, Laura Mina, Nurul Ashikin, Eva, Diana, Aifa Karim, Fiza, Iqbal, Renee, yes Renee, everyone here are welcome to ask away. We know seeing a psychologist can be quite pricey, but now is your chance to ask away anything that you have. And it's a platform untuk share experience juga. Sebab dalam mendidik anak-anak ni, I think there is no rigid right ways tau, Jiha. Dia macam ada banyak right ways untuk kita mendidik anak-anak ni. Tapi yang clear wrong ways tu memang, yang salah tu macam abuse tu memang clear lah. Tapi the right ways tu banyak sangat. Dan dia ikut zaman juga, macam konon lah dulu macam pukul semua kan, positive punishment lah, berkesan dengan abang kakak kita dulu-dulu yang ambil orang dulu kan, ataupun zaman mak bapak kita. So diorang jadilah manusia sekarang. Tapi as time changes pun, parenting style tu bertukar. So I think there is no one correct ways of parenting lah. There's a lot of ways and it's basically different. Berubah untuk setiap kanak-kanak dan setiap zaman dengan macam ni situasi. Is always macam kita yang kena adapt lah to find the right way untuk mendidik anak tu. Okay, I terkejut juga. So, it is in your opinion, it is okay to smack the child lah, betul tak? Zaman dulu. Bukan. Zaman dulu tak. Kita cerita ni macam kalau mendidik anak kan macam, betul ke tak boleh punishment ni? Kalau sekarang ni memang banyak kesedaran, memang tak boleh lah. Kita panggil tu positive punishment. Kita rotan, kita bagi physical ataupun emotional, kita marah dia kan. So, zaman dulu benda tu berkesan. Zaman sekarang benda tu berubah. So, kalau kita nak mendidik anak ni, macam anak pertama, anak kedua, anak ketiga, dia berbeza-beza cara. Kita kena yang mana yang berkesan, kita buat. Tapi kalau ikutkan memang kajian psychological research memang cakap positive punishment tak boleh lah. It's better for us to untuk kita buat negative punishment macam time out tu, ataupun reinforcement macam kita bagi benda yang dia suka. Situlah. Oh, reinforcement. I nak you elaborate. Reinforcement tu maknanya bagi benda yang dia suka. Contohnya, I bagi satu situasi. Anak I mengeluh, contohlah, mengamuk dekat atas lantai mall sebab nak beli main ataupun nakkan aiskrim ataupun nakkan benda yang manis. It doesn't happen with my kids. I think I ada buat benda macam ni kan. So, okay. As a parent, what is the correct way to handle the situation sebenarnya? Umur anak tu umur pun kena memainkan peranan juga. Oh, masa tu I umur berapa? 5 ke? I'm very I rasa 5 ke 6 tahun. So kalau kan kita sambil tu kita nak cerita pasal perkembangan psikososial kanak-kanak juga kan. So perkembangan psikososial kanak-kanak ni sangat penting untuk kita faham, nak tahu macam mana kita nak didik pada umur tu. So kalau macam 5 tahun ni kita panggil dia preschool. Waktu preschool ni diorang sangat suka untuk macam salah satunya lah yang kita boleh anyway kita back to cara parenting macam ni. The first one yang kita boleh ignore, which means macam biarkan dia nangis. Yang tu the first thing. Tapi but if it's not working and kita nampak macam dia membahayakan budak tu, second kita boleh distract. So let's say macam dia nak yang toys yang mahal tu.
kita bagi dia option. Do you want ice cream, McDonald ice cream, or do you want to play to playground? Kita sebab diorang ada rasa nak exercise diorang punya autonomi tu tau, Jiha. Dia macam nak rasa empower lah. Lebih kurang macam tu. I can still remember exactly how I feel masa I mengamuk nakkan Barbie tu tau. Macam tu. Macam mana tu? Apa perasaan masa tu? So aku mengamuk dekat department store dekat Kelantan tau. Kita orang duduk Kelantan masa tu. And bila dah mengamuk, dah penat dah sebenarnya, dah penat dah mengamuk ni. Tapi I just don't want to back away sebab aku punya ego. Mana boleh kalau all that effort goes to waste macam tu kan. Sekarang ni give me one. Macam tu. Sebab yang tu macam usually selalu macam kiranya a sense of macam autonomy lah. You nak exercise you punya freedom to choose kan. So, sebab tu yang macam tapi sebab kita bukanlah kita as parents, tapi parents dia macam selalunya parents macam no. Tapi dia tak tahu yang budak pada umur tu dia nak exercise dia punya freedom to choose tu. So what we can give them is basically options. Macam okay tapi options tu bukan yang benda dia nak tu lah. Macam Jiha nak baby doll kan time tu. Jiha bagi options lain. Macam how about we get ice cream or we play swing in the playground. So corner lah macam tu lah. Ada playground ke kat situ. So macam pilih. Kita bagi dia yang pilih. Kononnya macam dia still in power of that situation lah. Tu yang macam one of the, tapi yang stage tu ialah usually kita nak exercise that stage kalau ikut Erikson. Kalau kita belajar psikologi, dia psychosocial development, perkembangan psikososial kanak-kanak pada umur 18 bulan ke 3 tahun yang diorang kita panggil stage tu autonomy versus shame and doubt. Diorang nak develop dia punya sense of autonomy. So budak-budak waktu umur tu memang suka sangat nak exercise dia punya autonomy. So what parents can do is basically give them options. Macam kononnya lah Iman nak main gunting kan. Kita tahu gunting tu bahaya. So kita cakap, Iman, why don't we play the soft toys ataupun we play swing. Macam supaya kita still allow them to make options. So that kalau diorang besar tu diorang boleh dapat rasa macam I will be able to make the right choice. Itulah. And I still have the power over the situation kan. Betul tak? Yes. So ada kalau kan ada macam tadi second stage tu kita panggil dia as autonomy versus shame and doubt. Kalau macam parents yang selalu sangat no you cannot do this, you cannot do that. So what happen is diorang akan fail this stage lah. What happen diorang akan ada rasa macam doubt. Betul ke apa aku nak buat ni? Setiap kali diorang nak buat sesuatu tu diorang akan, there's always doubt. So it's really tapi itulah dah melompat dah ke, dia ada empat stage lah untuk kanak-kanak Jiha. Kalau boleh ni, kalau siapa nak Google boleh je check Erikson Psychosocial Development ataupun perkembangan psikososial kanak-kanak by Erikson. Okay. The first stage, dia ada 8 stage tapi untuk kanak-kanak kita tengok yang 0 ke 12 tahun lah. Yang the first stage is kita panggil dia trust versus mistrust. Okay, before kita cerita pasal stage ni, sebab kita nak kaitkan stage ni dengan parenting style kan. Jiha, berapa jenis parenting style yang Jiha macam ada in mind? How many parenting style? Mine is 2 je. Satu Tiger Mom, satu Montessori way. Okay. Tiger Mom ni macam style mak-mak kita dulu lah. Kau buat perangai, kau keluar sekarang, kau duduk kat luar tu sampai kau menyesal. Ataupun bawa hanger rotan pap kat bontot. Ataupun cubit, kau buat bunyi sikit, kau bergaduh, pio kawan macam tu. Itu Tiger Mom punya parenting style in my opinion lah. And another one is Montessori, which is put highly respect to your child, layan dia macam adult and betul-betul ask dia punya opinion and digest baru buat decision. Kiranya semuanya buat keputusan bersama lah, bukan macam forcefully kan. Okay. Okay. Yang tu okay. So macam itu betul. So yang Tiger Mom tu kita orang selalu panggil dia as authoritarian lah. Mak yang over control lah. Authoritarian. Boleh tengok kita kalau dalam psikologi ada 4 jenis parenting style. So first is authoritarian. Yang ni memang strict. Dia ada high expectation ke anak dia. Kalau kau tak dapat A memang macam itulah yang strict sangat tu. Dan dia
Dan dia ada high expectation, and dia at the same time dia ada high expectation tu, dia akan supervise anak dia lah, so that anak dia dapat meet dia high expectation. Usually yang ni dia punya control over anak tu sangat tinggi, kemesraan dengan anak dia sangat rendah. So kita orang panggil dia as authoritarian. Kalau yang Montessori ni, kita rasa dia more to authoritative. Authoritative ni, dia macam, dia kasih sayang, dia mesra, dia lebih mesra. At the same time, dia disiplin juga, tapi through guidance. Dia tunjuk ajar cara dia disiplin tu. Dan dia allow open communications. Macam Jiha cakap lah, dia satu decision tu kena discuss. So kita panggil dia as authoritative. Authoritative parenting style. Another way is permissive. Permissive ni dia macam authoritative tu, dia nurturing affectionate juga, tapi dia more tu macam kawan lah. Macam kita tak ada boundaries sangat. Macam tu. Yang permissive ni. Yang paling tak bagus sekali antara 4 parenting style ni ialah uninvolved. Which kalau uninvolved ni dia macam langsung dia tak ada attachment, feeling of attachment dengan children tu. Usually kalau parents yang busy sangat, sampai kadang-kadang sampai dia punya mate dia lagi tahu apa yang anak tu suka. Macam itulah, macam dia tak ada emotional attachment, dan ada slight interaction with the kids. Maksudnya dia kurang berinteraksi jugalah. So kalau ikutkan yang macam Montessori ni, saya rasa dia macam combination of macam permissive dengan authoritative juga. Macam authoritative kan dia macam open communication, tapi at the same time macam kawan lah. Dia macam pada masa yang sama ada high warm. Warm ni kemesraan lah, mesra dengan anak-anak tu. So kita dah tahu kan jenis-jenis parenting style ni. So kita nak tengok, kita boleh apply ke semua parenting style ni dekat budak-budak ikut umur ni. So, okay, sekarang first stage tadi kita back to Erikson. Erikson cakap first stage is trust versus mistrust. So stage ni usually umur budak tu waktu toddler, 0 ke 1 tahun. Apa yang diorang buat waktu ni, Jiha? 0 ke 1 tahun. 0 ke 1 tahun ialah Nazia sekarang, umur 10 bulan. Sensory, dia explore everything, tiru apa kita buat. Being adventurous lah, nak memanjat lah, nak itu, dia testing dia punya limit. I see it, dia limit, siap boleh terjun pada katil semua kan. Wih, dia dah advance lah. Itu dah advance. Tapi betul lah, macam budak-budak masa umur 0 1 tahun, diorang dah start exploration, tapi diorang punya dependent dia still depend dengan kita juga untuk makan, untuk bersih, untuk rasa comfortable. So dia punya figure sekarang ialah mak tau. So macam baby waktu dia lahir, dia kan macam, pernah tak rasa macam baby tu macam a stranger? Some mother actually said like when they have their baby, dia rasa macam siapa ni? Macam rasa macam, walaupun dah 9 bulan dengan orang tu, dia macam rasa macam stranger lah. Ada perasaan tu. So that's the thing, yang macam baby dengan yang baru lahir kat dunia ni, dia akan rasa macam tu juga. Dia akan rasa macam, can I actually trust you? So that's what we call as stage 1 tu, dia punya stage nama dia trust versus mistrust. Because the main question by the kids is basically, boleh tak saya percaya dengan orang-orang sekeliling ni? So mother as the main figure dalam hidup diorang masa tu, dia kena develop that trust. So every time baby tu nak kita bagi, dia nangis kita bagi, dia nak susu kita bagi, dia nangis nak tukar paper kita bagi. So macam 0 to 1 years old, I would suggest permissive ataupun waktu tu tak ada communication sangat. So permissive parenting style, bagi je apa dia nak. Macam dia nak, tapi still beyond macam safe environment lah. Means kalau macam Nazia tu dah boleh merangkak-rangkak, so kita kena control sikit lah kan. Macam kalau dia ambil benda bahaya ke. Tapi basically kalau budak umur 0 1 tahun, kalau dia nangis, macam ada certain parents tu macam tanya, boleh ke kita macam kita biarkan dia dulu, sebab kita nak ajar dia supaya dia bersabar. Macam bagi anak seorang, Iman kan, I memang overprotective. Some more I had a very traumatizing birth. So bila dapat Iman tu, dia sikit dia, I will come running. Tahu tak? Bayangkan dia tidur. Lepas tu I memang terlalu fikirkan ke tahap tu tau. Macam sometimes sambil menyusukan tu tertidur lepas tu dia terjaga kan. Terus macam panik. Anakku breathing lagi tadi. Dia tengok dengar kan. Tengok tak lagi dia punya dada tu. Okay bernafas lagi, anak aku lega. Macam tu.
So waktu tu memang diorang tengah nak develop kepercayaan kepada dunia. So what you did is correct thing lah for the child. Tapi Tapi untuk oh, ha, tapi my husband ke macam family kat belah sini kan, dia cakap macam ha. macam tu memang tak jadi kerja. Memang menghambakan diri kat dia lah. Kita kena ajar dia nangis dia akan kena suh diri dia sendiri, tidur je lah, faham tak? That's why orang Hmm. buai, that's why orang bedongkan baby, which is Montessori are against all that, and then most psychology book yang I baca pun against all that. Bedong tu sebenarnya very savage, very tak berperi kemanusiaan. Macam tu lah kan. Hmm. Hmm. Teruskan dengan Itulah, ada betulnya juga macam to certain extent mungkin kita kena nak ajar dia supaya suskan pandai kontrol dia punya emotion, tapi kita belajar daripada segi psikologi budak-budak lah masuk 0 hingga 1 tahun ni memang diorang nak develop kepercayaan. So diorang nak tengok kalau diorang nangis parent dia datang tak, mak dia datang tak. So tak, bagi saya punya personal experience, kalau mak saya sendiri kan je macam kalau cucu dia nangis dia akan cepat-cepat pergi. Macam sebab bagi dia toddler ni macam diorang memang cara diorang communicate is through crying. So there's no other ways. And at this time around dia nak develop trust kan, nak develop kepercayaan dengan dunia ni, especially dengan parents yang akan jaga dia. So it's tak, for me it's not really nanti bila more than bila in toddler nanti bolehlah try nak disiplin dia 0 to 1 years old. Kita bagi as much as we can. Bagilah continuous care, continuous affection yang banyak-banyak lah waktu umur budak tu 0 hingga 1 tahun. Ramai je macam kawan-kawan tu cakap, tapi kita nak ajar dia, nak disiplinkan dia. Tapi waktu umur 1 tahun tu, apa je yang, dia tak akan buat benda yang macam ni, yang membahayakan, macam ni, benda-benda yang against the rules lah. Sebab dia nangis, dia kan 1, apa yang dia buat pun macam you don't have to discipline. language dia hanyalah nangis kan. Lepas tu you don't have to discipline them much pun 0 hingga 1 tahun. Dia nangis tu mesti ada sebab. Dia bukannya macam You cakap pasal you punya mak tadi kan, bila cucu dia nangis dia berlari to the rescue, betul tak? This is mentioned dalam buku ni. Buku ni tajuk The Joyful Child, Montessori Wisdom for Birth to 3 years old. I tak habis baca lagi buku ni. Tapi bila cakap pasal grandma tu kan, ada satu section dalam buku ni, dia cakap apa tahu? Kita kena belajar tengok anak kita daripada kacamata grandparents, kira mak ayah kita. Itulah berbeza kan. Macam sebenarnya mak ayah kita dengan kita pun garang, tapi dengan cucu dia kau main kan. Betul. Tapi itulah, dia macam ikut age juga. Okay, tadi 0 dengan 1 kita boleh lah macam dia nangis je kita bagi. Nangis boleh. Sekarang another stage which is kita ada soalan untuk first stage ni daripada okay. Akira. Kalau tak dapat apa dia minta, nanti dia tak percaya parents dia ke? Baby tu akan ingat ke apa yang berlaku waktu berumur 0 hingga 1 tahun? Best ni. Okay, so bila 0 ke 1 tahun, bila dia tak dapat apa yang dia nak, dia orang akan develop a sense of mistrust. Maksudnya dia orang susah nak develop healthy relationship. Sebab kena faham tau yang Erikson ni is one of the dia punya dalam psikologi ni lah ada banyak perspektif tau. Ada yang psychoanalyst, ada yang cognitive behavior. Dia ada macam banyak-banyak jenis pendapat lah. So Erikson ni dia psychoanalyst tau. So psychoanalyst ni dia macam percaya apa yang you buat waktu you kecil, apa yang what happened to you when you are kids will influence your adulthood. So tak kisahlah waktu tu you ingat ke you tak ingat, that's Erikson's punya basically psychoanalyst lah. Psychoanalyst they look at the childhood experience, they look at unconsciousness, the dreams. Itulah. So yang first question dia, yes, dia akan develop mistrust towards the parent, not just towards the parent. Dah besar nanti dia akan develop susah nak develop healthy relationship. So bila dia tak develop healthy relationship, maka dia susah nak dapat social support. Bila dia susah nak dapat social support, maka dia akan senang lonely ataupun dia prefer tend to be isolate themselves lah, because they cannot dia orang tak dapat nak build healthy relationship dengan orang lain tu. So that's the develop healthy relationship tu sama ada berkawan dan juga pasangan berkahwin macam tu Exactly.
Sebab kira macam semula interpersonal punya relationship. Interpersonal between person tu. So any relationship ada susah nak develop disebabkan oleh how mak dia tak bagi consistent affection tu. So sangat-sangat penting lah untuk 01 tahun keep consistently lah bagi affection. Bila dia nak bagi, bila dia lapar, bila dia ni bersihkan cepat. Macam tu lah, it's really important to give continuous care and affection during infantile phase tu, infantile age tu. Baby tu akan ingat ke yang soalan second tu, dia sebab based on Erikson kan, Erikson ni dia believe memang apa yang berlaku kat childhood waktu kecil akan influence your adulthood regardless you ingat ke tak. And kalau psychoanalyst ni dia orang tengok dekat di unconsciousness lah. Dia orang believe that dalam diri kita ni kita ada unconscious part, subconscious part dengan conscious awareness. Itulah dia macam a bit complicated sikit. Complicated, that's my favourite part. Yes, I share my personal experience. Okay, I have ada macam experience ni. Cakap my second one lain sikit dia punya karakter. Dia matang terlalu cepat. Dia bercakap awal umur 9 bulan dah bercakap macam simple word. Belum umur setahun dia dah boleh form sentence and argue. Lepas tu orang keliling yang tengok dia punya argument dengan I tu semua rasa takut dan suruh I bawa dia jumpa occupational therapist ke psychologist ke something like that lah kan. Sebab cara dia adalah something lah happen kan yang memang buat orang rasa she needs that kan. Okay, and then I being me, aku tak suka label macam benda-benda label macam tu. One, it's not healthy for my mental health. So apa I buat, I consult dengan my friend Nusaibah from Rumi Montessori, and dia suggest I jumpa seorang homeopathy practitioner dekat Melaka ni tau. And there dia bagi Naila pegang this quantum machine and then dia detect tini and then detect energy dia. And macam dia cakap tadi, and this girl, this Chinese auntie dah macam nenek lah, pangkat nenek lah kan. Dia boleh detect Naila memang ada, dia boleh detect trauma lah. I pun, she tested on me too. So dia boleh tahu trauma apa yang kita alami pada umur berapa dan sebagainya tu. And it's unfold lah dekat situ kan. Lepas tu dia bagi, dia cakap pasal masalah dekat unconscious mind. Unconscious ni kalau dalam Islam ialah roh kita. So your body forgets kalau kau kena slap ke, kena smack, kena rotan ke, the wound heals. But your unconscious, which is your roh, remembers. Yang ada trauma pada hari ni, anxiety ke, ni daripada pembacaan I dan apa yang experience I jumpa orang yang apa dia panggil ni, natural healer ni kan, itulah apa yang dia orang buat, nak releasekan this trapped energy. So what we do with Naila is kita ambil ubat homeopati yang dipanggil heart therapy for emotional block. And Alhamdulillah dia jadi tenang dan bahagia. And now that dah PKP and they were out of the medicine, I try benda lain lah. I try macam frequency, earth frequency pula dan sebagainya. I memang suka cakap pasal unconscious, subconscious apa semua ni. Okay, while we are on the topic, Renee ada tanya how to stop feeling uneasy around parent, like palpitation, chest tight, urge to escape, unable to breathe. And then dia kata kalau selalu pendam pun boleh jadi masalah ke? Renee ni tak kahwin lagi, belum jadi parent. Dia tanya pasal macam kenapa, how to stop that feeling bila dia around dia punya parents lah. Yang ni macam, wow, jadi rasanya Renee ni mesti dah adult lah kan? Sebab dah, so this is perhaps macam ada lah simptom. Kita tak cakap lah kita nak diagnose kan, tapi simptom tu ada simptom macam panik. Dah start rasa palpitation. Apa lagi Renee punya simptom tadi? Macam most of dia punya simptom tu sort of like panic disorder punya simptom. Which? Unable to breathe. Unable to breathe. Ada tak sweating ke, macam most of the yang simptom yang dicerita tu is menunjukkan macam ada panic disorder punya simptom, which usually memang kena dapatkan treatment. Tapi untuk macam cara senang lah, macam bukan cara senang, there's no easy way. It's basically to identify macam like
kita ni belajar based on cognitive behavior punya perspektif tau. Macam psychoanalyst ni kita tak tahu sangat lah Jiha. So kalau cognitive punya behavior punya perspektif, apa yang kita fikir akan influence kita punya behavior dan akan influence kita punya perasaan. So apa yang kita fikir masa kita jumpa parents tu yang menyebabkan kita boleh rasa macam tu dan menyebabkan kita sampai nervous macam tu. So it's basically like a change lah, not a change of process, tapi it has happens at the same time. So identify the thoughts, yang negative thoughts, what actually make you feel that way, and try to dispute, to challenge it. Macam kita cakap yang hari tu lah Jiha, yang malam tu. Lepas tu, if you are able to get one concrete, macam yang satu coping statement yang betul-betul macam boleh lah buat kita rasa tenang, and make sure to write it down somewhere, make a poster out of it. Yang tu basic. Usually kadang-kadang macam orang macam susah nak dapat dan coping statement tu. Dia memerlukan psychologist untuk buat psikoterapi, macam try challenge dia punya thoughts tu lah. And it's some people can get it by their own, some people can actually some people require helps from the expert lah untuk dispute dia punya challenge tu. Dia punya thought, dia punya negative thoughts tu. So I'm sure there is negative thought. Siapa yang tanya tadi, I'm sure you have that actually what make you feel that way, and try to identify, write it down. Macam my friends, kawan kita orang selalu encourage journaling. Try to write down what you feel, and to come out with a new coping statement ataupun new thought that will be able to challenge your negative thought tu. And macam hari tu pun cakap kan, kita labelkan thought tu. Mak Jah. So labeling the thought. Okay, now Mak Jah is coming. So what should I do next? Buat coping strategy kita. Either kita run away from the parents. Running away is basically tak encourage, but if that is the one of the solution for I mean, what if it's the only way untuk stop the thoughts? Betul, kalau that's the only way, pasal kita fikir diri kita. Macam daripada kita anxious, rasa tak sedap. So, self-care is the most important thing. So, ignore or get away from the situation. Lepas tu, still rasa macam tu. Okay, come out, tulis apa yang you rasa tu. Come out with another thought that may able to challenge yang negative thought tu lah. It's a long process. Lepas tu nak tukarkan thought tu, research menunjukkan memerlukan 30 hari untuk kita jadikan habit. So everything is about habit. Nazia aja. Okay. Okay, susu. Oh, thank you Nasi. Okay. Kita sambung second stage. Tadi kita dah habis 0 to 1. After 0 to 1? Okay, after 0 to 1, ada certain books yang 0 to 18 months lah. Yang diorang belum berjalan lagi lah. Ada certain kan budak cepat sikit. So 18 months to 3 years old. Kita panggil toddler lah. So toddler ni, kita orang panggil stage dia as basically autonomy versus shame and doubt. So autonomy ni yang kita cakap ni, budak-budak nak exercise dia punya sense of independence tu. The main question in dia waktu dia kecil tu is, boleh tak saya buat benda ni sendiri? So budak-budak pada masa tu sangat-sangat suka exercise dia punya, dia suka options. They really like options. Kalau macam anak buah kita orang pun macam tu. Kalau macam kita tak dapat nak bagi apa yang dia nak kan, kita orang distract dia by giving them other options. So distraction with options lah basically. Waktu ni diorang dah ada certain tu dah pandai tantrum lah kan, macam 18 bulan ke 3 tahun. So this is the time for us to try using the technique of distraction with options tadi tu. I rasa stage ni paling mencabar untuk I dengan dua-dua anak I pun. Apa nak cakap diorang bila travel, masalah besar kita orang ialah kalau I sentiasa kena bawa sampai 3 pasang baju dekat dalam beg. Sebab diorang ni baju terkena air sikit yang you tahu memang akan kering. Bukanlah rasa tak comfortable sebab basah semua, memang akan mengelupur tau.
Mulut Oh. basah, basah, basah. Tak boleh. Mulut tu takkan berhenti basah, basah, basah selagi kau tak tukarkan baju dia. Macam tu lah. Apa lagi cabarannya? Dan benda yang dia nak, sebab silap I dengan my firstborn is banyak sangat screen time. So memang bila dia anxious around, I assume dia anxious sebab bila macam kita orang naik kereta ramai-ramai dengan orang lain yang bukan family, macam kawan-kawan, friends of the family ataupun saudara mara ke kan, dia akan nak, dia nak juga tengok I Need My Monster tu, I Need My Monster ni read aloud dekat dalam dekat YouTube tu tau. Dia nak video tu dia memang radio rosak dia sebut yang tu dia. Sebab sebenarnya dia, I perasan dia nak distract diri dia sebab dia nak tengok benda tu rather than make eye contact dan let people tegur-tegur dia, usik-usik dia macam tu tau. So, yang first tu Is for anything and alhamdulillah sekarang ni dah okay. So is there any red flag yang I should be aware of? Okay, so let's say yang macam first tu nampak macam a bit macam ni kita orang nak adalah macam OCD tapi kita tak boleh nak level lah sebab kadang-kadang as long as macam benda tu tak kacau dia punya function lagi tau. Means that kalau lah waktu sekolah nanti dengan satu titik air tu dia dah tak nak pergi sekolah ke apa. Macam tu dah kacau function macam tu lah. Baru kita boleh consider. Tapi kalau macam autism kita memang boleh diagnose awal lah. Paling awal pun 3 tahun ke atas. Macam autistic. Autism pun dia orang ada rigidity behavior juga. Kalau dia orang nak macam tu kan. Lepas tu bila dia cakap macam dia mata dia tak nak tengok orang lain tu autistic features pun ada. Tapi kita tak naklah labelkan as autism ke apa. Kita tengok as behavior. So first kita tengok benda tu konsisten tak? Sampai sekarang dia macam tu tak? Dan sampai kacau dia punya function tak? Macam itulah. So kalau benda tak konsisten dan tak mengganggu dia punya kehidupan macam kita let's say that okay, that is basically dia punya ways untuk cope masa situation tu. Perhaps dia rasa uncomfortable, so the way is basically nak tengok monster to read aloud dekat YouTube tu. However, kita kenalah jangan je biarkan dia in that situation. So let's say kita try juga become the mediator between dia dengan orang yang dalam kereta tu juga. So means try to macam mana make them play with each other ke macam kena jadi mediate jugalah. So, kalau kita biarkan dia asyik tengok phone, nanti dia tak communicate dengan apa tu, stranger kan? Dia punya cousin ke apa? Kira distant relatives or friends of the family lah. Situasi macam tu. Which kalau kita orang besar pun kalau distant pun kita tak ni sangat. Bukan, I mean like kalau kalau saya pun saya rasa saya senyap juga. Betul. So, daripada Findamila, can I ask, during this stage, can we say no to them if they do something that may be dangerous to them? Kalau benda yang 18 bulan sehingga 3 tahun sekarang. Okay. Kalau benda yang bahaya memang kita boleh say no lah. Tapi rather than say no sebab kita tak nak nanti dia macam kenapa pula aku nak buat macam tu kan. Macam lagi say no, lagi dia macam rasa nak rebel tu. Better kita distract sebab kita tahu dia orang memang nak exercise dia orang punya power time umur ni kan. So it's better that we exercise dia punya independent rather than we saying no. Kalau macam western dia orang jarang sangat say no to children. Kalau kita tengok kan parenting style western, dia akan explain. This is you can macam dia ada cakap no, dia tak cakap no but you cannot do this because this is very dia akan explain rather than saying no. Menarik. Sebab daripada buku ni lagi, I pun kan I cakap tak habis baca lagi kan. Buku ni ada ini dia cakap cara macam mana kita nak handle situasi macam ni tau. Contohnya anak I dah start makan. Bila dah duduk dekat high chair tu, sometimes dia buang makanan tu, dia baling ke bawah, dia tengok. Dia saja nak test kan. And then instead kalau boleh jangan guna perkataan NO tu langsung. NO ataupun don't tu kan. So instead of that, buku ni cakap, kita tunjuk dekat dia. Food belongs on the plate, not the floor. Macam tu. Lepas tu, dia kita tak guna langsung pinggan mangkuk plastik. Kita memang guna betul kaca ke seramik dan aluminium, benda yang real. So that's kalau
plastik, dia bagi budak cawan plastik, bila dia baling ke bawah, kelentang-kelentung, waktu you ambil balik, you letak balik atas meja. So dia tak belajar apa-apa lah nak kata kan. So once they break something, kalau kita bagi gelas betul kat dia kan, they break that thing and then dia dah tak boleh guna benda tu, so dia nampak the consequence macam tu. Betul. Lepas tu kadang-kadang memang dia suka kan benda tu jatuh, dia tahu sebab nanti mesti orang akan ambil. Nanti kita letak balik. So kena explain lah basically yang bagusnya dengan western punya parenting style ni is the art of explaining to children. Macam itulah I think buku tu bagus saja. Buku tu macam written by a psychologist juga. Ada lagi satu buku yang memang child psychologist, dia panggil assistant to infancy. Kira ini orang yang jaga kebajikan baby from birth sampai umur 3 tahun macam tu. Gila tak? Ke tahap respect baby ni, macam baby ni ni baby dalam pantang, kau bayangkan I'm going to change the diaper, are you ready? Budak, walaupun budak tu, kita nampak budak tu macam tak faham, but we're talking to dia punya roh, we're talking to dia punya unconscious. We are giving them the highest respect they deserve. They are human being, they are more intelligent than us. But kita pun dah detach dengan kita punya root, dia masih lagi dekat dengan spiritual daripada kita lah, something like that tau. So memang nampak lain. I just share dekat sini, 3 hari lepas macam Nazia, walaupun dia baby, kita orang memang cakap macam I cakap dengan anak-anak yang lain. Kalau benda yang dikutip tu tak boleh, I cakap kalau makan bateri, contohlah makan bateri boleh mati ke apa, I memang cerita je dengan dia. Memang kau tengok dia macam terkebil-kebil tengok kau, tapi I feel that she appreciate my explanation, you know, rather than just away kan, macam tu. And what happened last 3 days is dia kumbah bag I memang bagi dia letak-letak barang dalam handbag sebab ni benda yang kita carry, so dia macam interested sangat. So dia akan buka, I bukakan zip tu, dia akan belik lah keluar satu-satu barang tau. And then dia keluarkan eyeliner I. Lepas tu dia pegang eyeliner tu yang untuk brush kita punya eyebrow tu kan. Lepas tu Naila pula datang. Naila minta, adik nak tengok, dia bagi. Dia let go bila Naila ambil. Lepas tu dia tengok je Naila, maybe dia tunggu Naila return that eyeliner. Lepas tu bila Naila lama sangat belik dan testing benda tu, I tengok dia macam cari something tau, dia buat macam ni. Lepas tu dia ambil pen daripada bag I tu, dia berdiri, dia ulur dekat Naila. Dia tak cakap apa-apa, dia tak ada buat bunyi apa-apa pun, dia ulur kat Naila. Lepas tu I cakap kat Naila, I think she's giving you that because she wants her eyeliner, but cuba Naila ambil dulu pen tu. Lepas tu Naila ambil pen tu, Naila tak let go lagi dia punya eyeliner. Dia terkebil-kebil tunggu Naila. Dia tunggu Naila eyeliner tu balik, I rasa. Lepas tu Naila ambil eyeliner tu bagi kat dia, dia ambil, dia duduk balik. I rasa sangat seronok because I get to witness that. Alhamdulillah, thank you for PKP kan, duduk kat rumah, dapat experience all that. So even a 10 months old boleh act civilized because kita treat dia civilized. So the book is betul. Okay, siapa? Sarah cakap, can share the title of the book please? Kejap I tengah susukan baby, sekejap lagi I type dia punya title ni The Joyful Child, Montessori Global Wisdom for Birth to 3 by Susan McLean Stevenson. Okay, kejap Nasi, ada lagi soalan ni? Boleh. Guys, tanya sebanyak mana yang korang nak tanya. Sebab psikologi sangat mahal. Tolonglah, please tanya. Aku tak boleh lagi psikologi. Okay, apa lagi soalan tadi? Teringat cerita apa? Nazia dengan ni kan, Naila ni. One of the thing yang, the next stage is basically yang 3 ke 5 tahun is what they want is basically modeling. Diorang kan tadi kalau trust dengan the first stage tu, kita fokus bagi continuous kasih sayang, bagi je sebanyak yang boleh. Yang second stage ni kita exercise dia punya independence, kita distract dia with option. Yang third stage ni kita orang panggil preschool lah, 3 ke 5 tahun, initiative versus guilt. So time ni, tapi kalau ikutkan macam Nazia ni macam dah advance dah sampai exploration lah. Time dia sangat suka explore budak crawling ke, budak berjalan, tapi kalau dah 3-5 tahun ni lagi banyaklah dia orang suka exploration. And what we can actually help them, guide them at this stage is basically to model the right behaviour. Apa yang macam bila teringat cerita Nazia dengan Naila tu macam basically yang dia ikut you punya ni lah kot, you punya tingkah laku. So you as a mother you pakai macam tu.
Ya. Bila dia kutip benda-benda something yang bahaya ke, yang bukan barang mainan dia, I always akan suggest untuk switch macam offer something. So I surprised it was that quick. Sekejap ada soalan lagi. Mana tadi? Ni. Jadi kalau dia throw tantrums daripada bukan nama kau. Wow, nama. Jadi kalau dia throw tantrums, macam mana kita nak handle tu? You dah jawab Kalau tadi kan? dia umur berapa? Itu macam kita basically jangan treat semua budak ni macam okay, kalau macam ni throw tantrum 0 to 1 kita treat dia macam ni. Toddler macam ni. Macam kalau preschool kita dah tahu dia akan nak masuk sekolah satu, lepas tu satu lagi ialah dia orang dah suka apa tu assert dia orang dah belajar dia orang punya autonomi tadi. Sekarang dia orang nak assert dia orang punya control. So 3 to 5 ni kalau dia throw tantrum, what parents can do is basically first modeling, second is reinforcement. So time ni lah kita boleh buat reinforcement, punishment but not positive punishment. Positive ni kita bagi tadi macam pukul, cubit, tu bagi. Kita boleh buat negative punishment which kita ambil benda yang dia suka. Macam kita buat time out. Time out tu basically kita ambil benda yang dia suka lah. Dia orang suka main, betul? Bergaduh, kita letak dia dekat macam I think auntie pun ada juga dia cakap buat time out dengan ni kan, dengan your siblings. That is that is what we call negative punishment. Dia tak inflict pain, dia tak physically apa, tapi dia take something yang budak tu suka. So at 3 to 5 years old, tantrum dia macam nak treat tantrum dia is basically by reinforcement as well as modeling lah kalau nak ajar dia the right behaviour. So every time you buat negative punishment, every time you buat time out, make sure you explain lepas tu. Time out bukannya lama, dia tak perlu lama pun time out untuk budak-budak ni. Berapa lama tu tak lama time out tu? So ada certain tu dia cakap ikut umur. Macam kalau 2 tahun kita buat 2 minit, 3 tahun 3 minit, 4 tahun 4 minit. Macam tu. Apa je? So ada certain sekejap. Memang sekejap pun, tak lama. Bukannya berjam-jam. Lepas tu, make sure, pasang timer. Make sure biarkan dia orang tengok ada timer bergerak. Tapi memang interesting lah. Saya pernah jumpa budak ada conduct disorder. Dekat ni lah, dekat masa practicum dulu. Memang the timing works tau. Macam kita cakap no. Macam kita, give me 1 minute to talk to your mother. Memang saya buka, dia suruh dia duduk kat situ, buka time saya, so memang dia tunggu. It's really miracle dengan sebab budak ni dia orang suka benda yang nampak tau. Especially kalau dia tengok phone kita tu masa bergerak tu kan. Lagi dia macam okay tunggu je. Macam it works lah basically. Mak dia pun macam yang ni budak yang conduct disorder tau, yang macam kalau dia masuk bawah meja, masuk dalam almari, kita memang ada masalah lah. So one of the ways is basically time out. But time out tu make sure tak lama pun, and after you during time out tu make sure you pasang masa biar dia tahu, and after that you explain what basically you did wrong. Explain what basically you did wrong and show them the right way. Model balik, this is the right way. Kalau lah tiba-tiba dia basically bergaduh lah adik-beradik kan, dia tiba-tiba punch adik dia ke, lepas tu kita time out, lepas tu kita cakap tanya dia what basically you did wrong. So I punch adik kononnya kan. Okay, lepas tu panggil adik tu. So what basically you need to do untuk dapatkan toys you balik. Lepas tu you should ask. Betul, can I? So ajar balik the right behaviour. So every single punishment, negative punishment tu kita kena tunjuk balik the right behaviour right afterwards. Baru kita nampak keberkesanan dia lah. Okay. Tapi now that I dah learn Montessori kan, I dah tak ada time out. Dulu I ada time out juga. Tapi diorang enjoy dia punya time out. So, macam mana tu? Macam mana diorang enjoy tu? Itulah cakap, budak-budak ni dia bergaduh sekejap sangat. I rasa menyesal kalau I punish or marah-marah. Sebab memang sekejap sangat dia orang bergaduh tu. Especially Naila dengan Iman memang dia punya bergaduh tu sekarang ni I dah tak masuk campur sebab I baca buku Siblings Without Rivalry. Dia cakap elakkan ayang bangun.
Sebab once kita masuk campur, kita tend to take sides. Bila kita take sides, salah seorang yang kita tak take side itu akan rasa kita lebihkan the other one. Especially biasanya in the situation, the younger one lah yang kita favour kan sebab dia kecil kan. So buku ikut macam you cakap juga, ikut umur. Tapi kalau umur macam Iman dengan Naila, 6 dengan 7 tahun ni, diorang cuba suruh diorang settlekan sendiri dulu. Lepas tu kalau tak boleh, yang you cakap tu kan, okay, explain lah the situation kan. Tapi usually sekarang I tak payah masuk campur lagi dah. Contohnya diorang main lawan-lawan, someone play too rough, lepas tu someone got hurt. Itu je dia punya trigger kan. And then I akan cakap cuba selesaikan sendiri kan. Kalau marah-marah sangat mulut, biasalah orang perempuan Naila kan, marah-marah sangat dengan mulut dia tu, jerit, cakap Naila, ingat balik semua kebaikan yang Iman buat dekat you. Iman teman nak masuk bilik gelap ke, teman minum air kat bawah ke, something like that lah kan. Lepas kata, no, I want you to punish him, then only dia boleh happy. Tak boleh cakap kalau ibu masuk campur, nanti bila ibu dah mati, Iman Naila tak tahu berbaik, Iman dengan Naila tak bercakap. Orang tu. So that's how I handle things now. And Alhamdulillah, I tak payah masuk campur. The moment I turn away, dah start main balik. Memang kadang apa tu, macam ni apa dia, air dia putus. Air apa yang peribahasa tu. Air dia takkan putus lah. Memang siblings punya rivalry ni memang is a lain lah. Kalau macam, I think macam kalau husband and wife pun lagi tendency untuk bergaduh lagi besar. But siblings dia anyway macam itulah, back to yang macam kita yes, it's the right thing to I think the good thing yang dia buat is basically explaining kan, explain dekat Naila tentang kebaikan. So it's basically a good thing, remind her of his apa yang dia buat yang betul, apa yang buat kebaikan dia. I think that's basically a good way juga untuk didik lah kanak-kanak ni. I think usually macam kalau yang untuk time out ni selalunya macam budak-budak yang macam ekstrim punya, I wouldn't say extreme lah, usually macam yang susah parents tak dapat nak control. Bukanlah extreme including, tapi yang budak yang susah kita nak kawal. Contohnya memang sebab ada soalan kalau tanya, okay. Why some child throw tantrums frequently than others? Okay, so why some chance? Okay, so it's basically perhaps one of the reason is because of attention lah. So kita tahu macam anak pertama, kedua, ketiga, kadang parents tu perhaps akan bagi macam more attention towards the youngest. So yang tengah-tengah ni mungkin tak dapat the right amount of attention. For that reason dia akan lebih throw tantrum. So it's basically very subjective. There are several factors why certain child basically throw tantrum more than others. Perhaps because of different inattention by parents. Second could be the situation. Macam situation tu yang macam mana? Contoh situation tu yang menyebabkan diorang perlukan attention. Sebab kalau situation lain diorang tak dapat attention, but that situation allow them to get the attention. So yang tu usually macam budak-budak around 6 to 12 years old. Kalau 6 to 12 years old yang the last stage. This is basically the fourth stage based on Erikson. Dan panggil stage ni industry versus inferiority. So time ni what parents can do is basically to give them a lot of attention. Attention lah, disebabkan tu yang certain child akan lebih throw tantrum as compared to another children. So yang the last stage which is 6 to 12 years old lah. Kalau macam yang stage sebelum ni, the focus is basically on family. The main figures is the parents. But bila dah 6 to 12 years old, diorang dah masuk sekolah, diorang akan belajar daripada kawan-kawan pula. And kalau diorang homeschool, maybe dengan adik-beradik. So this is the time where they interact with their peers lah. So kita panggil industry versus inferiority. So diorang start to, bila diorang dah berkawan, diorang start to discover what basically the things that they do better than their friends. What basically the things that the friends do better. So diorang akan belajar antara satu sama lain. Tu yang the last stage tu lah, the school age punya
stage? I used to homeschool, and then Hmm. I learned from Nusaibah juga, Rumi Montessori punya principal. Dia cakap by the age of 6 to 12 ni, bila start 6 lah, 6 years old ni, dia panggil lower elementary kalau untuk budak Montessori. And in order for this child untuk fully develop dia punya own character, dia kena mingle around at least 30 people tau. Yang yelah rich in characters and mungkin culture juga kan, so that dia tak restricted to apa yang happen dalam rumah macam tu lah kan. Yelah ada variety kan. Tapi kalau ada siapa-siapa yang homeschool kat sini, jangan risau. Sebenarnya quality is still lebih baik daripada quantity. Kita tak tahu kan dengan Betul. Sekejap ada soalan lagi. Daripada my cousin Kak Wati, ya Robbia ni. My son 6 years old, sangat tak boleh kalah dalam buat apa-apa. Cepat terasa and marah if dia tak dapat buat sesuatu. Macam mana kita nak buat tu Nasi? Wah, yang ni okay. So basically there are several ni lah, macam mak dia ada several issue lah. Bukan mak lah, there's several complaint mak dia cakap. Pertama macam ada emotional. Second ada behaviour. So emotional bila cakap cepat marah, tu behaviour macam tak dapat mengalah. So so there's a couple of issues that we need to perhaps tengok. Lepas tu kita tengok balik macam kalau kita orang yang macam jenis CBT ni, cognitive behaviour, kita akan tengok apa sebab-sebab yang dia menyebabkan dia macam ni. Kita kena tengok dia situasi apa yang menyebabkan dia tu sampai tak nak mengalah. Dan apa akan terjadi kalau dia tak nak mengalah. So kita try to change the triggers, change the antecedent tu. Triggers dia, lepas tu konon behaviour dia tu, konon tak nak mengalah, dia akan buat apa? Konon dia baling ke, mengamuk ke, okay. Escalate lah. Escalate. So kalau boleh kita try to change the antecedents, ajar dia the right behaviour. Lepas tu consequence dia tu kita tukar. Let's say kalau setiap kali dia mengamuk tu, kita pukul dia kononnya. So sekarang ni consequence dia kita kena tukar. So let's say kalau dia mengamuk, kita buat apa? Konon lah kalau macam kita rasa tu sampai the extreme way, kita nak negative punishment, which kita nak buat time out. So kita boleh change that rather than kita marah dia in front of dia punya sibling. So it's better that we separate these children, kita letak dekat time out which allow them to reflect, and at the same time kita pun dapat explain kat dia what basically you did wrong, macam tu lah. Tapi bukannya negative punishment je, kita boleh buat cara reinforcement. Reinforcement ni ada dua jenis, satu positive reinforcement. Let's say bila dia dah buat the right behaviour tu, kita bagi dia, macam kalau budak-budak dia sukalah star chart, itu kira tak tahu lah Montessori pakai tak Jiha, star chart semua tu? Sangat terbalik. Terbalik Montessori, kalau anak kita buat apa-apa, kita tak puji secara general, sebab kita tak nak encourage dia, kita tak puji secara general dan kita tak reward behaviour macam good behaviour ke bad behaviour, kita tak reward lah, sebab dia punya matlamat ialah kita tak nak budak ni grow up to be people pleaser. Kita tak nak budak ni grow up to please an adult. Kita nak dia grow up to do things that dia betul-betul love and untuk diri dia dan untuk yang kebaikan dia dan alam sekitar, something like that. Because Islamic Montessori, cosmic education means matlamat dia kan, macam I lah, matlamat I hantar anak-anak I Montessori ni ialah untuk kita cari apa talent yang Allah dah letak dalam diri dia so that dia boleh give back. Last week, I ada borak dengan Montessori Bros, Fairuz, Puan Siti Fairuz ni. Dia memang Montessori kan semua 4 boys dia. And in Montessori dia ada pink tower tau. Pink tower ni macam block. Simply a block bawah sekali besar, lepas tu makin kecil atas kan. Okay, block yang besar sekali tu ialah universe. And then dia pergi macam kecil-kecil lah planet kita ni. Lepas tu last sekali atas sekali yang tiny 1 cm kali 1 cm secara tepat tu ialah kita. Represent kita. Apa kita punya purpose in this life. So berbeza lah dengan konsep yang you cakap ni kan. I just share. Okay sekejap ada soalan. Okay Syuhada.
Sorry, kita dah habis ke cakap pasal tadi tu? Belum Yang mana ya? Je. Macam pasal handling tantrum dah kan? Dan Dia. anak dia nak kalah umur 6 tahun tadi. Ha, 6 Habis? tahun tadi. Oh, kita basically kita try to is a basically a technique yang kena psychologist betul-betul duduk and ajar lah. Dia tak kena duduk and ajar parents tu. Which is kita try tengok apa penyebab dia, tukarkan penyebab dia, tukarkan ajar perangai yang betul dan tukarkan consequence tu. So, macam consequence tu kan basically macam saya cakap tadi lah, either kita buat negative punishment or reinforcement. Although saya faham Montessori punya point of view whereby you would like the child to basically faham dia punya purpose dekat dunia ni. I think that's another perspective where we can look at. Another perspective is kita nak guide diorang, kita nak ajar diorang. So who basically tahu benda ni, parents lah yang tahu which is the right way, which is the wrong way. So perhaps by reinforcement tu kita nak tunjuk kat dia that is basically the right behaviour lah. To some extent saya agree, mungkin dia akan develop macam I would like to please my teacher, I would like to please my parents kan. But if you look at another perspective, that can actually boost their confidence juga. So dia orang akan rasa, I can actually do this. This is basically the right thing to do, and this is basically sort of macam rules kehidupan yang kiranya tingkah laku yang betul lah, yang boleh dibuat. That's another ways kalau kita nak tengok dengan reinforcement tu lah, another perspective that we can look at lah. So yang tu lah yang menjawab soalan yang soalan on behaviour tu. Alright, ada lagi satu soalan behaviour juga ni by Syuhada. Nama dekat IG dia adalah by Hands Art. How to handle 4 years old who love to test our limit. He know it is wrong but he still do it just to see the adult response. He is not even scared of getting scolded or punishment. Macam apa? Jadi a bit macam cerita Naila juga kan, macam dia basically dia argue dengan you just to test your limit lah basically. So we back to the parenting style tadi, which is either first kita kena still authoritative, macam kita still nurture dia, kita still bagi kasih sayang. At the same time we actually discipline them with guidance. So how to discipline them? We can actually first ignore kalau benda tu bahaya jangan ignore lah. So first kita try to ignore. Second kita try distract dengan benda lain. Third baru kita try reinforcement. Last kali baru kita try punishment. So anyways, kalau dia try to test your limit, cuba ignore dulu. So tengok sampai bila dia nak test your limit tu. Kalau still tak nampak macam bahaya bila you try ignore, try distract dia dengan benda lain. So which means that change the topic ke, this is basically macam verbal argument lah yang saya bayangkan Jiha. Tak tahulah how they test the limit. Is it by tantrum ke, by verbally argue verbally argue kan? You tanya pasal Naila memang verbal lah. So kalau Naila, which one actually works? Did you actually ignore ataupun you macam distract dia ke, ataupun you distract ni macam bukannya distract je, at the same time you kena explain lah. Bagi option tadi tu. Okay, I bagi you satu contoh dengan Naila ni. I ingat lagi nak letak dia dalam kasit dan buckle tu boleh ambil masa 20 minit. I baru teringat sebab I come across a video of I tengah nak bucklekan dia tu, kena reason dengan dahsyatnya. Ini cerita masa sebelum dia umur 2 tahun tau. Sebab I drivekan dia nak pergi, hantar dia pergi Hai Guru, ada sekolah Jepun, kelas Jepun kan. Nak kena reason dengan dia dalam video tu, cakap sambil I nak pujuk dia untuk buckle tu, dia kata dia tak nak buckle, it's tak comfortable kan, make me sakit situlah pula kan. I cakap lah this is important. Why? Semua nak tahu why, kenapa semua kan. The thing with Naila, dia punya cakap ni dengan memek muka yang macam akan buat mak-mak ni rasa nak piuh tau. Tapi dia hari ni Alhamdulillah lah kan. Tapi memang dalam hati aku rasa macam budak ni kan cili kan mula kan. Lepas tu reasonkan dengan dia lah kenapa, and it escalate ke tahap I kena buka YouTube, tunjuk video. Kalau tak buckle, I tunjuk simulation yang kepala orang tu buat terbikai.
Oh, kan. kepala. Itu betul kan? And then pecah berkecai macam tu kan, this will happen to you. Or you can turn into Superman, fly ni keluar kereta, accident macam tu lah. So macam tu lah treat budak dengan respect. They are not brainless creature. Dia orang memang they are born genius. Macam tu lah kata. Soalan lagi sabar ya. And Akira. Then from Montessori perspective, how did the children reflect, know whether their action is good or bad or acceptable or it doesn't matter? I'm not a Montessori teacher nor am I a practitioner, tapi from my perspective, ada juga time out kalau budak tu terlalu tak terkawal, jenis menggigit semua orang dalam kelas dan sebagainya. Sebab Montessori punya konsep, dia tak separate special needs children. Sebab Montessori started for special needs children. So memang kita kena involve and include special kids so that masyarakat yang kita bina, which is these small children ni, get used to having special needs people around them and they respect them as a person also kan, bukannya orang yang dipandang serong macam tu. So yes, memang adalah juga tapi tak ada punishment yang macam physical. Kita pernah pergi ni tahu apa tu permata kunia yang memang yang untuk autism punya ni lah macam kat situ memang dia ada buat time out. Kalau budak tu ni dia memang ada time out corner untuk kalau budak-budak yang misbehave lah. Which I think kalau sekolah biasa pun kita boleh apply juga. Tak semestinya dekat budak autism je kita boleh buat macam tu. In my experience masa dekat sekolah lah, tak kisahlah masa dah umur 12 ke, umur 8 ke 9 ke kan, I still rasa ianya memalukan. So that's why I tak punish anak-anak I. Ianya memalukan and dia kesan dia lama lah. Sampai hari ni I masih teringat kan kena berdiri dekat atas kursi, kena berdiri dekat luar while the class are in session, mostly sebab tak buat homework kan. Itulah kalau cara kita nak ingat lah macam cara nak disiplin anak ni is dia punya mnemonic is I don't know the right parenting. So IDTRP. So start first dengan ignore, second distraction, third is tu tak apalah, R tu reinforcement, last sekali memang last option lah. Tapi last option tu lepas kita dah try the first three ni. So last option baru kita punishment. I know especially positive punishment kalau nak buat negative punishment ni pun yang time out tu, dia kalau boleh jangan buat depan public lah because macam apa tu? Dia cakap is basically can emotionally hurt orang yang tu. Kalau I think dengan sibling it's okay macam dalam rumah kita, dalam situasi yang kita boleh, tapi we know that any macam ni kalau kita nak bagi enforcement ke punishment, dia kena consistent lah. So let's say kita bawa balik rumah cousin pun, kita kena make sure that kita kena buat benda tu. Tapi janganlah kita macam obvious. Kita just bawa dia pergi satu corner, kita duduk dengan dia kat situ, suruh dia reflect macam tu lah. It's not something yang macam kita time out. Macam satu semua cousin-cousin dia tahu. It's not macam the way that we apply time out tu jangan sampai memalukan lah. Macam I nak tanya, betul tak sebab I ada baca, dia kata time budak tengah tantrum, kita tak boleh reason dengan dia sebab otak kiri dia tengah offline. So kita kena biar dia mengamuk dulu, nak mengelupur berapa lama as long as it's not hurting himself. Kalau dia mencederakan diri dan kita kena intervene lah. So kita biar dulu sampai dia dah habis dan baru kita tanya, do you want to talk to me? Are you ready to talk with me now? Ataupun time budak tu tengah mengamuk, kita just reassure dia yang we are nearby and in case anything, dia boleh always datang dekat kita. Yang ni dalam kategori dia tu kategori apa pula? Yang ni basically the research on bila otak dia shutdown tu, yang tu basically honestly kita tak tahu pula je pasal research tu. Bila time budak apa? Tantrum dia punya the left. But it's the same way macam kita sort of macam kita ignore lah bila budak tu tantrum, so first thing kita ignore. Another thing that perhaps you added up is basically kita sort of make sure that you are safe. Although kita tengah ignore ni, basically you are basically safe in your safe outlet tu lah. Yang tu that is the first thing. It's almost the first thing. It's almost the same as macam ignoring punya
ignoring punya ways, but the fact that kalau macam saya cakap okay, you can tantrum, so nanti bukan kita tak cakap dia you can tantrum, macam ni you just macam ignore lah, macam make sure the environment is safe. Jangan kita bila kita macam cakap dengan dia okay, you can lie down how long you want, so nanti dia akan buat lagi benda tu. So better that macam kita ignore so that dia macam tak buat lagi in the future. Faham ke? But the research on tu maknanya once they dah calm, we still talk to them to clarify the situation and review on it, macam buat post of that case kan, betul tak? Betul. After that baru kita communicate. Tapi waktu dia tengah tantrum tu, jangan kita communicate dengan dia. Means like, okay you can, kita boleh cakap dengan dia, apa tu mengamuk lah. Kita tak boleh, kita just macam biarkan je dia. Just kita make sure the environment is safe. Macam tu lah. Okay, from Anonymous 123, macam mana kita nak bagi tahu parents kita yang kita tengah terasa dengan diorang? Kalau parents jenis tak boleh terima teguran. Ini daripada perspektif anak ni. Berapa umur you Anonymous? I assume umur teenagers kot. I assume tapi you boleh reply kat bawah age you. Okay, apa pun macam mana soalan dia tadi, how to macam mana kita parents kita yang kita hurt dengan perbuatan atau perkataan dia, sedangkan kita punya parents tak boleh, bukan jenis yang rational, menerima lah, tak boleh terima teguran dia kata. So sekarang ni is another possibly teenagers lah yang dah ada rasa macam, kalau bukannya I think bukannya teenagers only, memang let's say anyone can actually feel that way kan. Adult pun boleh. Communicate memang, tapi usually I think the best thing memang kena communicate. But kita tahu tak sebenarnya family dynamic setiap keluarga ni lain-lain. Macam ada certain keluarga tu dia memang boleh bercakap tau. Like macam, mother I'm angry at you. You are macam ada, memang certain budak tu memang macam dynamic family dia memang semua orang communicate. And ada certain family tu memang yang macam very loving. Macam I love you. Macam ada certain keluarga tu macam setahun sekali cakap I love you macam tu, betul tak? Macam it's a way of communication. Masa raya. So it's a way of communication, kita kena tengok juga. So let's say yang ni yang macam family yang macam jarang lah ada orang communicate. So perhaps through letters, just try guna ada ways, ataupun through texting. Sebab texting ni kita boleh rephrase kita punya ayat kan. Macam kita boleh, kalau kita rasa macam tak best lah ayat ni, kita boleh delete balik, ataupun kita boleh delete kita punya text tu. Try to use other ways to, but the keywords here is communicating that we are actually hurt by their actions lah. So try to communicate. But I do understand that it's difficult, depends on the family dynamic tu, ataupun how family members to interact with one another. But the keyword is communicate. Deliver your, it sometimes can be a verbal pun, non-verbal pun boleh. Macam ni, macam kita nampak macam muka kita sedih ke, ataupun non-verbal lah, macam kita, it's a little bit susah sikit dengan parents kan. You orang Melayu ni kan senang je. Kau dah kenapa lah, faham tak? Faham? Itulah. It's cara mak kita dilayan oleh nenek kita, cara benda tu semua efek kan? Betul. You texting. Texting ke cuba, tapi susah lah. Itulah macam ada generation gap pun ada juga kan. Macam itulah, macam dengan parents lain, dia pun cara dia dididik oleh grandparents kita. So yeah, one of the way that I would suggest is basically communicate in the most comfortable way lah, yang sesuai dengan you punya family interaction tu. Okay. I hope it's answered the question, tak tahulah. I harap itu membantu. I harap your relationship improve, and mungkin kita boleh buat lagi sesi ni. So next time maybe you boleh let us know how does it goes kan. Mungkin kita boleh try in pula kalau ia tak berkesan. Okay, bukan nama kau cakap. Is it possible to combine two types of parenting style dalam mendidik anak?
as in when the child just tak nak dengar cakap. So we just use authoritarian style. But other times kita use authoritative style. I rasa you ada cakap tadi ikut Dr. Nasi ada cakap tentang ikut age. How we act to ikut age. So you tengah cakap budak umur berapa sekarang ni kan? So that we can help best in solving the... Lepas tu Lepas tu macam ni kita nak sort of lah, macam kita orang kan before, let's say kita orang tengah interview patient ke klien ke, macam ni kita nak macam okay, nak tahu parents tu dia authoritative ke authoritarian ke dia permissive. Macam ni kita nak tahu Jiha sebenarnya. Jadi kita orang akan guess lah how. I boleh agak sebab masa I nak masuk anak-anak I ke Montessori yang I hantar to Rumi tu, dia ada interview tau. And in that interview, I can sense that the interview wasn't about my kids. It was actually about me. This was long before I knew it is true. Sebab apa tau? Because orang yang nak siasat kita ni, dia listen more rather than talk. Dia tak describe anak-anak kau. Dia listen je apa benda kau nak bebel pasal anak kau. And I can feel the vibe. Bukan nak kata judging punya vibe. The vibe yang macam scanning, profiling tu kan. I can feel it. After a while yang kau bercakap and then you start to listen to yourself. Ya Allah, apa yang aku bebel aku seorang je bercakap ni tak sudah lagi ni kan. Macam tu. And then I get that, sudah. Aku dah kena. Macam tu. Kalau kita orang panggil tu kita orang panggil tu assessment lah. It's a process of assessment. Macam kita nak assess parent ni jenis macam mana. Tapi macam mana kita nak tahu parent tu jenis macam mana is by history lah. Kita tanya dia apa yang dia akan buat in this situation, in that situation. And kita finally kita orang cakap, oh this is mostly authoritative, ni mostly authoritarian. Kita tengok in general. So based on this situation, mostly parents ni authoritarian ke authoritative, dia akan ada satu yang dia orang akan more dominant. So untuk menjawab soalan yang tadi tu lah, macam boleh ke kita ada dua, perhaps ada time yang kita macam konon kita penat sangat kan, jadi permissive lah kan. Okay. Tapi most of the time kita authoritarian lah. So macam mana kita nak tahu, and selalu bukannya kita tanya parents tau. Kalau saya lah, we can actually ask children. Children kadang-kadang macam konon lah parents cakap, saya bagi je apa dia nak. Kalau dia nak ambil medik, boleh je. Kalau dia tak nak pun tak apa. Tapi nanti kita tanya anak dia. Tak ada. Nanti kita tanya anak dia kan. Tak, mak saya memang suruh saya jadi doktor kat. Macam itulah contohnya. So usually one of the ways yang kita nak tahu jenis parenting style satu parents tu is we can also interview the children. So besides interviewing the parents lah. And nak tahu tu kita tengok in many situation. Bukannya one or two situation, kita tengok banyak situation yang kita tanya. How the parents gonna react to the children. Okay, daripada Nizam, how do we ignore tapi at the same time validate their emotion and acknowledge how they feel? I rasa you ada... I think Montessori sangat hebat in validating. I think memang susah kita nak ignore dengan validating at the same time. Usually kita communicate tu right after. Right after, bila dia dah ngomong, right after, I know that you are upset because of this. Bila dia dah tenang tu, that is where we can actually validate their emotions. Waktu tu memang, the thing is waktu tu memang dia tengah, bila dia throw tantrum tu, macam Jiha ada research yang cakap dia punya brain shutdown tu. Another way is memang waktu tu, kita tak boleh buat benda sebab kalau kita bagi response, it might actually encourage them to buat benda tu lagi. So kalau kita bagi macam, kita macam, I know that you, macam sort of macam kalau kita cakap, you can, bukan macam ni, you can cry as long as you want, I'll be here. So nanti dia akan buat tu lagi. So kita tak nak benda macam tu lah. Ignoring tu, waktu dia tengah tantrum and after that baru kita start bagi kita punya respons. Sebab dia orang ni, kalau macam dalam psikologi ni, macam dia almost macam law of inertia ke apa macam what action ada reaction macam itulah. So macam setiap benda kita buat tu mestinya ada reaction by the children. Okay, berbeza dengan pendapat I. Macam you cakap kita tak encourage dia cry, tak apa. Take as long as you want and then once you feel better then we talk about it. Kiranya kita tak boleh pada pendapat you, kita tak boleh promote this kind of act sebab kita tak nak benda tu berlaku lagi kan.
So Betul. dengan pembacaan I dalam Montessori style, kita memang bagi dia orang space, bagi dia space because I baca buku tentang love language, the 5 language of children. Buku ni juga ditulis at first for adult, 5 love language of in adult, lepas tu ada yang untuk children. So yang pasal children ni, yelah tangki, it's all about emotional tank tau. Bila tangki emosi dia tu dah penuh, dia overflow. So that's why dia cry. Apa yang kita makan, kita berak kencing kan. Sama juga dengan emotion. Apa yang kita consume here, kita kena let go. Keluarkan. Maybe, for example, Iman lah, bagi example dia punya channel of dia punya channel untuk lepaskan dia punya kesedihan tu Emotion. memang dengan crying sometimes menjerit-jerit, sometimes sometimes but things get ugly jugalah, violent tau. Tapi memang I akan cakap dengan dia, sometimes dia even sakit kaki dia sebab dia tendang something kan. So I always cakap dengan dia, boleh, it's not wrong. I memang promote dia untuk okay, take my bet, nak lompat ke, nak tendang, nak jerit dekat dalam dekat bantal ke apa ke, just go and what you have to do, and then lepas tu we talk about it. Sebab for some, memang tak boleh nak reason. I cuba time dia mengamuk tu, peluk dia kuat-kuat pun dia tak boleh sebab dulu masa I tak faham kan. I pernah juga menjerit, dah kenapa? Nak apa sebenarnya? What do you want from me kan? Apa benda kan? You tahu tak? I rasa sedih sangat bila dia reply, I don't know. Why are you crying? I don't know why you crying. I don't know. Dia cakap, I cannot control myself. And then it takes me. Dia tak boleh control. So dia kena let it out. So tu dia punya turning point in my relationship with my firstborn tu. Sebab I had my agak cepat kan, so dia tak ready. Banyaklah drama-drama along the way tu. Itulah cerita dia. Okay. I lupa lah nak bagi tahu siapa yang tanya pasal buku yang I tunjuk tadi tu, buku The Joyful Child. I ada pin dekat bawah. Tajuk dia macam ni, lupa dia. You boleh dapatkan dekat Rumi Montessori punya Instagram. Kalau buku tu ada lagi lah. Ataupun you belilah PDF dekat Shopee, tak ada PDF dia. I cuba juga cari. Kalau PDF RM1 je. Buku tu dalam RM90 rasanya. Ada PDF Baguslah kalau ada PDF. Not sure ada tak dekat Shopee. I rasa pernah cari tapi tak ada. Sebab tu I beli je yang physical book. Kalau tak, dia beli PDF je RM1 kan. Okay, ada apa-apa soalan lagi tak korang? Dah pukul 11.20. Thank you so much Nasi. Ya Allah, lamanya. Berapa kalau nak kena bayar ni sejam berapa psychologist charge? Taklah, kita pun dah lama lah tak praktis kena tanya. Dalam ni ada psikologis macam ni. Tanya berapa dia orang charge. Kita basically kita share pun based on theory and my personal experience lah. Experience dengan whether it's effective or not dengan with clients ataupun patients, that's very limited lah yang kita share ni. Whatever that goods is basically comes from Allah. Yang kurang-kurang tu memang kita lah. Tapi thank you so much. Sangat-sangat membantu. Oh, okay. Lagi satu. And Akira. During the 0 to 12 years old, boy or girl affected more with trauma? Last question. Haha, dia kata. Boys or girls? Memang adalah difference in how boys and girls are actually coping. Kebanyakannya perempuan ni dia, I would say, lebih, sebab dia orang kalau biologically pun memang lain kan. So more emotional, how they communicate pun more relational as compared to lelaki yang more report style. So for that reason, diorang akan lebih sensitif lah towards the trauma. But we have to remember that lelaki ni, diorang punya diorang punya coping style tu pun lain juga tau. So let's say diorang ada issue, diorang tend to macam tak cerita dengan orang. So in terms of siapa yang akan lagi kena trauma, so it's very not just because of diorang punya way of coping dengan because of which one is basically prone. Kalau macam perempuan tu more prone, tapi lelaki ni dia coping dia pula yang tak begitu sihat lah. So but it's the way that they cope. Sometimes diorang cope is by doing other things macam pergi sport lah. That's smoking. So yang it depends lah. Kalau dia maladaptive, dia smoking lah. Kalau dia yang bagus punya coping, dia pergi project dia punya emotion tu dekat main pingpong ke, main squash ke kan. So in terms of soalan tadi sama ada lelaki dengan perempuan, I'm sure there is differences, but I did not
actually read on, kena perlu banyak lagi lah baca which one is basically differences. But I'm sure there is differences on how budak lelaki atau budak perempuan how they handle with trauma. Okay, so kalau I nak tahu macam statistik sekarang ni pun, you ada tak data macam statistik sekarang ni like dengan MCO yang tak habis-habis ni, keadaan psikologi kanak-kanak at home sekarang ni, you rasa macam mana? Apa pendapat you? By I think experience or kawan-kawan ni punya experience ke? Oh, numbers memang I'm sorry, I don't have the numbers, the statistic as of now. Research in Malaysia memang I would say very slow lah. As compared to kalau macam China, Western, diorang cepat je. Ada je pandemik, terus buat research. Malaysia ni macam sangat slow. Bukannya dengan kanak-kanak yang macam kita orang panggil ni this vulnerable population, dengan yang macam working population pun lambat nak dapat data. Macam kita nak tengok how stressed the people in the working population ni. So, I'm sure kanak-kanak bukannya adult je, kanak-kanak yang sepatutnya bebas bermain dekat luar, sekarang duduk rumah, I'm sure they are affected in terms of not just their biologically, kalau macam diorang tak exercise duduk rumah je, psychologically, social, so those are the things that will be affected lah. I'm sure it will be affected. So as parents, make sure as parents kena be aware of the consequence. Psychologically, try to having more but it can be sebenarnya ada bagus juga, so parents can monitor. There is more parents-children time during this pandemic. The thing is perhaps social skills kena not just dengan parents, so dengan family members, so bolehlah guna ada platform macam internet, macam video call semua to allow them for social interaction lah. Okay, last Nasi. Dok. Yeah, aku kawan macam tu je. Sama. Tak ada betul. Live ni kan. Okay, ni memang dah lama sangat I hari tu nak buat live dengan orang lain, nak tanya pasal ni. I think this is matter yang sangat penting sekarang. Bila tengok dekat story mak-mak, semua orang beginning to normalize situasi yang hari-hari mak jadi hijau, mengamuk marah-marah anak sebab tension dengan PDPR, tension dengan PKP, and then people just go ha-ha about it. Faham tak? Dia macam biasalah tu, mak kan stres. Macam mana kita nak bawa kesedaran dekat diorang yang they need to change and this is bad, this is wrong. Sebab bila cakap pasal mak jadi hijau ni, kita dapat bayangkan lah anak tu kena marah. Sekecil-kecil benda pun kena marah. Because ada satu post ni orang share dekat I, mak ni cakap anak dia umur 10 bulan. Anak dia umur 10 bulan, dia dekat dapur, bila dia pergi hall, dia tengok anak dia dah tumpahkan air atas lantai. And then dia terus buat muka, terbeliakkan mata nak marah. Anak dia belum buka mulut, anak dia dah menangis. So kita tahulah by experience, anak dia tu memang traumatized dengan mak dia punya anger. Lepas tu dia cakap husband dia cepat-cepat keluar pada bilik ambil anak dia. And we're talking about baby 10 bulan, besar Nazia je. It really hurts me sebab ini cerita pada seorang yang openly share proudly, bukanlah macam with empathy yang memesan dekat orang lain jangan buat macam tu, as if promoting and validating diorang punya state of stress tu, yang it's okay to do that, it's normal. Kita mak, kita powerful, kita lagi tua pada dia, kita boss, dia marah je lah macam tu. Macam mana kita nak buat tu Nasi? I think kena first memang educate lah. Basically kena educate our population ni that this is macam kita cakap tadi lah, there's what we call it, there's many ways of parenting, right ways of parenting, tapi yang clear ways tu yang kita nampak akan emotionally affect tu, that's memang one clear wrong ways lah. Macam anything that emotionally hurt your children and physically hurt your children, that is basically wrong. So first memang I think kena educate the community. Second would be macam kalau macam dia macam dalam Islam sendirilah, kira selemah-lemah iman is kita benci dengan action tu. Second is kita
cakap, verbally cakap. Kalau Jiha kenal orang tu, so try to talk to the person to actually bagi tahu yang this is wrong when you try to make it. Dia almost cerita macam ni lah yang macam sexual assault tu kan, you make a joke out of it. I think that is very very subtle way of assaulting orang. Sebab kita tahu when you make a joke out of it, it's basically lagi hurt orang tu. Lagi macam kalau yang dalam situasi yang sexual assault lah. So the thing about making a joke ni, dia macam it's a subtle way of normalizing, which sebenarnya lagi-lagi bahaya. Tapi orang tak nampak. Orang tak nampak benda tu. I think we need to have memang kena educate kan orang tu, dan second way is kena ada orang yang kena berani lah to actually verbally explain that this is wrong. Yang bagi tahu yang why this is wrong, A, B, C. So the reason why that is basically wrong. Boleh you efek daripada tindakan kita kat rumah, yang kita yang stress, we are so selfishly thinking about ourselves. Yes, you cakap tadi kita punya mental health sendiri tu memang penting. Tapi dengan menggunakan lesen stres penat duduk rumah PKP, mak-mak ni semua bersatu sebudak suara cakap it's normal to turn green towards your children because we are all stressed with PDPR and this PKP ni. So boleh tak you list down all the worst outcome daripada mak-mak yang terlalu garang dengan anak-anak yang kerja marah 24/7, lashing out everything on their kids ni? Usually the worst outcome, okay? The worst outcome, of course, dia akan develop emotional imbalance, emotional disorder lah. Semacam benda yang kita tak nak lah. The worst is basically mental disorder. So it can either, it's a range, it can either be fears, macam anxiety yang amat-amat, so anxiety disorders, okay, it can up to PTSD, post-traumatic stress disorder, severe PTSD. So those are macam the basically the worst lah. The macam perhaps mild one, kanak-kanak tu tak dapat nak develop confidence, self-esteem, tak tahu macam mana nak interact, sentiasa takut. Maybe nanti kalau dia pergi sekolah pun dia takut sebab dia dah biasa dengan mak dia garang macam tu. Pergi sekolah, dia nak cakap pun dia takut apa yang dia nak kat cikgu ke kan. So that is basically perhaps the mild to moderate effect of kita panggil abuse lah. It can be either verbal abuse, can physical abuse, ya. Boleh jadi psikopat tak? Dia banyak. Psikopat ni, ada yang psikopat yang dia orang punya environment tak macam ni, dia macam environment dia okay. Ada dokumentari yang kita tengok, which means that they actually grow up in a family yang happy. So it's a multi-factor dia lah, macam bukannya family je, is bila dia grow up tu dengan kawan-kawan semua, so banyak faktor lah basically yang menjadikan seorang tu menjadi psikopat tu. Banyak factors actually. Saja je nak kasih orang takut kan. The thing is, I used to be orang yang tak kisah. Kau macam dalam Al-Quran cakap, kau dengan agama kau, aku dengan agama aku. Aku tak kacau cara kau parenting, kau jangan kacau cara aku parenting. Tapi to think that their children are my children punya circle. So we as a village, we have to do something kan. So kita tak boleh berdiam diri dah lah sekarang ni. Aku dengan cara aku, kau dengan cara kau. Tapi kita tak tahu in the future, maybe your family join my family. I don't want you to ruin things. Selfish lah. Not to say that kita orang ni bagus sangat tak. Banyak kekurangan. Sebab tu lah I invite you Nasi. I pun banyak juga meletup dengan anak-anak. Tapi cepat-cepat lah muhasabah diri dan betul-betul cakap dengan dia. It's not about you, it's about me. I was frustrated because I lost my blah 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 and it's very valuable to me blah blah blah. That's why I'm being stressed tu. Macam tu lah kan. Anak-anak I memang akan marah. Kalau dia marah I, dia akan marah. Kalau dia decide tak nak bercakap, nak boycott I, tak apa. They have the right. I let them. Macam tu lah. Tapi nanti akan okay. Dan balik. Okay. And Akira kata thank you Kak Jia and Dr. Nasi. Awesome sharing. Thank you so much for watching. Sian, dah pukul 11.30 dah. Bisa lagi. Nasi, is it okay time I nak ajak you lagi?
Boleh insyaAllah. Nanti kita set masa. Nanti kita be in touch dengan Oda. Sangat yang I nak tanya. Tapi Alhamdulillah dah dapat cover yang hari ni pun I dah suka sangat. Okay, so kita I summarize, recap semua yang kita borakkan daripada awal tadi. Okay. Kita cakap pasal Erikson Psychosocial Development of Children kan. And then ada betul. tadi kalau you guys baru masuk dan tak sempat tengok, you boleh tengok balik from the start. InsyaAllah I save dekat IGTV. And kalau you all suka nak tanya, ada sebanyak lagi soalan yang tak sempat nak tanya ke, just comment dekat post IGTV tu nanti. InsyaAllah kita bawakan Dr. Nasi lagi. And then I recap point yang best. Banyak sangat say no, budak akan grow up into having self-doubts, lack of self-esteem. Sebab sentiasa benda yang dia nak buat ditolak kan, dia tak bagi. And then cakap pasal parenting style, authoritarian mom tu macam mana, authoritative dan apa lagi, permissive and uninvolved. Ada 4 jenis parenting style mengikut Erikson punya psychology. And then stage 1, 0 to 1 years old, which is the stage of trust and mistrust. That's why kita kena bagi je apa yang budak tu perlukan, which is the baby. Kita cakap pasal baby 0 hingga 1. Dia nangis ke, cepat-cepat bagi attention. Jangan delay lambat-lambat ambil baby nak suruh dia grow up. 0 to 1 years old kita bukan nak train komando, okay? Kita kena bagi dia love. Aku tak suka bila orang ni kan, dia cakap pasal budak ni seolah-olah nak train budak tu jadi komando, nak suruh mental dia kuat. Kau yang bercakap tu kau mental, koyak wow. Kam aku. Lepas tu cakap pasal, tadi kita ada cakap menjawab soalan tentang panic attack and how to cope with panic attack. You boleh check balik dekat dalam IGTV. And then level 2 which is 18 months to 3 years old, level toddler ni. Level authority versus shame. Autonomy, okay, my bad. Autonomy. 3 to 5 years old, modeling, which is preschooler punya stage. Yang ni initiative versus guilt, betul ke? Industry versus, yang mana? Yang third initiative, betul? Betul. Lepas tu yang industry versus apa tadi? Industry versus inferiority. Inferiority. Stage yang keempat lah kan? School age children, 6 to 12. Children. That one I tak dapat nak take note tadi sebab tengah susukan Nazia. Tak apa. Okay, thank you so much everyone. Syuhada, Akira, Dania pun ada. Arina, tak sempat nak sebut. Faradina. Okay, especially thank you to Nasi. Sorry kalau I ada salah cakap. Benda-benda yang I share tu langsung bukan daripada perspektif seorang profesional. Saya seorang orang yang ada anak 3 yang membesarkan anak dengan macam-macam trial and error juga macam korang juga. Pun banyak buat mistake dengan anak. No, we are not perfect. I am not perfect langsung, so don't be intimidated. That's why I interview si Nasi ni kalau tak. Nasi ni pun based on teori je, tak ada anak, tak practical, tak praktis. So masih valid sebab teori tu pun based on research kan. So maafkan kita orang berdua kalau ada apa-apa yang tersalah cakap, dan hopefully this will be beneficial to everyone who's watching. And kalau you guys rasa membantu orang lain juga, please sharekan, especially sharekan dekat orang yang suka marah anak-anak. I tak tahu macam nak cakap. Kita nak cakap kita bukan perfect, kita pun ada marah anak, tapi marah dan membiarkan mereka tertanya-tanya tanpa apa postmortem balik lah kan, tentang the situation tu I rasa neglectful lah. Okay, thank you. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bye. Thank you, Nasi. Bye. Bye.